Bonjour, aujourd'hui on va parler du métier. Alors, غصاد غنساول في الخدمت طافت كيز ميد اللي تخدمت على سنتينين لي كوليغ يغي اركازن ولاتي مغاريني غمون ماش يغي اركاز وحدت راتنيت مون كوليغ سي جوست لوم يغي لا فام تا مغارت وحدت لا فام راتنيت ما collègue. Et ici en France, تخدم الميدن تقريبا الكونترا رجستلي 35 heures 35 heures. إلا غير الكونترا باغ اكزومبل إلا CDI تخدم 35 heures et la semaine 35 heures et semaine 35 heures la semaine. من بعد إلا ما يتخدم نضيض إلا ما يتخدم نزال كل دان الكونتراس ما كيزيلان يولي طافن السي دي دي كيف إلا ما يتخدم نضيض إلا ما يتخدم نزال نتا ممكن الكونتراس كيزيلي 24 heures 24 ساعة 27 27 29 29 35 35 نتا ممكن دركيلي الكونترا حتى ساعتين 2 heures. Ça dépend de ton contrat. Avant de signer le contrat, il faut regarder le contrat, il faut lire. De toute façon, ton patron, il va t'expliquer qu'est-ce qui est marqué dans ton contrat. Tu vas savoir avant de signer. Le patron qui a le contrat, راتسنت قبل أستينيت تسنت ما فتسينيت متكورتاش تفيت تسينيت ورسن ما تسينيت لو سالير قالت لي خلاص نتان رستينين لو سميك كتخدم الميدن على فرنسا on travaille avec le SMIC en France normalement حقا يغور غليظ غصاد ديالك مكيز هاتي داك اللي كير جوجل. Le salaire moyen en France est de 2240 € net par mois pour un salarié travaillant à temps complet. عزما ولي داري لا CDI دافن temps complet يا 2240 € net par mois. Net la fiche de paye أركزتلي لو salaire brut من بعد أركزت تحيات les charges patronales les charges patronales sur la fiche de paye il y a le salaire brut. Ensuite on diminue les charges patronales, donc il ne reste que le salaire net par mois. Donc راكني تقيمة le salaire net واش كلي راه طامس الفلوس. بيان سور خدمت طون كومبلي اما اللي خدمت سوايع سا ديبون مش كنت ساعات خدمت سا ديبون si on travaille temps complet on touche bien un salaire net environ 2240. Par contre on travaille temps partiel ou alors on travaille juste quelques heures, on ne touchera pas évidemment 2240. راكم دارجة avec ma liste marassade adortum atabonnem tadem et commence au flanc. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner et d'appuyer sur le pouce en haut. Merci.